السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حصة اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على أسماء الأمراض بالفرنسية. فلنبدأ على بركة الله. فأولا الحمى هي la fièvre la fièvre la fièvre. سعال la toux la toux la toux. وانتبهوا بالنسبة لاتو كنكتبوها بإكس في آخر الكلمة ولكنها لا تنطق. لاتو. الزكام le rhume le rhume le rhume. وانتبهوا أيضا le rhume فكنكتبوها بإف أش. le rhume le rhume والزكام. الحساسية l'allergie l'allergie l'allergie. فقر الدم l'anémie 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 l'anémie. داء السكري le diabète le diabète le diabète. والشخص اللي كيكون مصاب بداء السكري فكيتسمى diabétique diabétique. ضغط الدم la tension la tension la tension. الإسهال la diarrhée la diarrhée la diarrhée. وانتبهوا بالنسبة أيضا la diarrhée كنكتبوا واحد أش هنايا. la diarrhée. الإمساك la constipation la constipation la constipation constipation. المغص les coliques les coliques les coliques. الشقيقة la migraine la migraine la migraine. سرطان عافانا الله وإياكم منه ومن جميع هذه الأمراض فهو le cancer le cancer le cancer. توحد l'autisme l'autisme l'autisme. التهاب الكبد l'hépatite l'hépatite l'hépatite. Seul la tuberculose la tuberculose la tuberculose tuberculose la tuberculose. صرع l'épilepsie 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 l'épilepsie. التهاب inflammation inflammation inflammation. انتبهوا بالنسبة للانفلاماسيون كنكتبوها بدوزام inflammation. دوار le vertige le vertige le vertige. الربو l'asthme l'asthme asthme أو l'asthme. فهنا تي اش لا تنطق نقول asthme l'asthme. d'accord تي اش لا تنطق l'asthme. مرض معدي une maladie contagieuse une maladie contagieuse une maladie contagieuse. فمرض هو une maladie معدي contagieuse une maladie contagieuse. مرض مزمن une maladie chronique une maladie chronique une maladie مرض chronique مزمن. فانتبهوا بالنسبة للكرونيك فهنا سي اش كنطقوها بكا une maladie chronique. مرض يصيب الأطفال فكيتسمى
une maladie infantile. Une maladie infantile. Une maladie infantile. فمثلا الجدري والحصبة فهما أمراض اللي كيصيبوا الأطفال، غنتعرفوا على أسمائهم باللغة الفرنسية. دونك مرض يصيب الأطفال فهو une maladie infantile. مرض نفسي une maladie mentale. Une maladie mentale. Une maladie mentale. الاكتئاب la dépression. La dépression. La dépression. الوسواس القهري فهو trouble obsessionnel compulsif. Trouble obsessionnel compulsif أو اضطراب الوسواس القهري. Donc trouble obsessionnel compulsif. Trouble obsessionnel compulsif. Trouble obsessionnel compulsif. انفصام الشخصية la schizophrénie. La schizophrénie. La schizophrénie. فهنا أيضا CH كنطقوها بك سكيزوفريني و PH كنطقوها بF. La schizophrénie. La schizophrénie. La schizophrénie انفصام الشخصية. تسمم empoisonnement. 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 L'influenza la grippe. La grippe. La grippe. الغثيان la nausée. La nausée. La nausée. الإكزيما l'eczéma. 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 ألم الأسنان la rage de dents. La rage de dents. La rage de dents. فهنا بالنسبة la rage de dents ممكن نكتبوها ب S وممكن نكتبوها sans S. La rage de dents. قرحة الفم laft. laft. aft فهنا PH. فهنا PH كنطقوها ب F. aft. laft. وبالنسبة للجمع فهما les aft. les aft. الحصبة اللي قلنا مرض يصيب الأطفال la rougeole. La rougeole. La rougeole. وجدري الماء فهو la varicelle. La varicelle. La varicelle. الكساح le rachitisme. Le rachitisme. Le rachitisme. Le rachitisme. نزيف hémorragie. 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 شلل الأطفال la poliomyélite. La poliomyélite. La poliomyélite. La poliomyélite. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتعلمتوا أسماء هاد الأمراض اللي ذكرنا. ما تنساوش إعجاب أو لايك الفيديو، فهذا كيشجعني نقدم لكم مزيد من الدروس. وشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.